reći ću vam ovako. Evo upravo ovako malo pre gospodin Vučić reče da Boris Tadić neki dan izrekao jednu fašisoidnu izjavu. Ja nisam strani plaćenik, nisam petokolonaš. Nemam politički interes, nemam nikakav interes, ne tražim ništa od ove države, nikad nisam ništa dobio. Osim što igram za reprezentaciju i to mi je čast. Nikad nisam tražio, niti ću tražiti. Niti ću se baviti politikom ozbiljno. Niko me nije uverio i niko me nije potplatio da ovako pričam i da bilo koga podržavam. Živim 8-9 godina na polju i ovo je isključivo moj stav i moje mišljenje. Zašto? Zato što mislim da će u budućnosti Srbija biti bolja sa Borisom Tadićem. Uz svo dužno poštovanje i politike Radikalne stranke i njenih birača. Ali mislim da nisu u pravu jednostavno. Šta nisu u pravu? Nisu u pravu, evo ja ću reći jednu fašistoidnu izjavu koju je izrekao predsjednik, u stvari potpredsjednik. Koja je funkcija gospodina Nikolića? Potpredsjednik Radikalne stranke. Generalni sekretar. Ne, Vučića. To gospodina Nikolića, predsjedničkog kandidata. On je potpredsjednik. U ovom času ga zove predsjedničkog kandidata. Da ne raspravljamo o tome gde je predsjednik Radikalne stranke. Ajde da raspravljamo o tome gde je predsjednik. I šta je tu smešno, gospodine Milošević? Šta je tu smešno, gospodine Milošević? Ne, nemojte te trikove. Nemojte meni pričati o patriotizmu, ja sam s one strane Drine i nemojte pričati o patriotizmu vašem. Ja vas pitam šta je tu smešno, gospodine Miloševiću, nemojte da uperite prst, nema nikakvog razloga, jer kao što se ne plašim ni Borisa Tadića, ne plašim se ni vas. Pitam vas šta je tu smešno. Ja vas nisam prekidao, sačekajte da završim, pa onda pitajte. Gospodin Nikolić je zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke. Zamjenik predsjednika. Da se vratimo na temu. U jednoj od emisija, ne sjećam se kojoj, gospodin Toma Nikolić je rekao doslovce da mu nije žao što je gospodin Ćuruvija ubijen i da to uopšte nije šteta za ovu državu i za ovaj narod. Da li imamo o čemu da raspravljamo? Da li je to zdrav razum? Da li to ima ikakve veze sa zdravim razumom? Na stranu sve. Na stranu politika, na stranu standard ljudi, na stranu ubeđenje bilo ko građanina ove zemlje. Objasnite mi, neka mi bilo ko u ovoj državi objasni da li to ikakve veze ima sa zdravim razumom. Evo da vam objasnim. Da li se može tako govoriti o životinjama, a ne o ljudima? To je čovek, otac, brat, roditelj. Da li možete o nekom nešto tako reći? A to sam čuo lično iz njegovih usta. Znate, pred širokim televizijskim auditorijima. Znači, ne može se pogrešno interpretirati njegova izjava. Ona je takva kakva jeste. Objasnite mi kako čovek, budući predsjednik ove države, može da izjavi tako nešto. Ako mi dozvolite, prekinete da vičete. Kako misli da... A ja vas molim da ovim mislim ne koristimo trikove koje koristite u svakoj misli. Ja ne koristim nikakve trikove, vidim čovjek nešto maše prstima prema meni. Nije smiješno što Šešelj u zatvoru, njegova porodica, 4 sinova, to smo sve čuli milion puta. Znate, ne znam šta ste čuli milion puta, ovo smo čuli 5 miliona puta. I to je moja primedba. To smo čuli, pa niste izrekli tu primedbu. To smo čuli 5 miliona puta i očigledno da smo došli sa nameštenom pričom. Ti dođi pa kaži, skoro zaplači kako to Bože žališ. Da vam nešto kažem. Dosta je bilo tih licemera koji to Bože žale, a ne žale nikoga, nego samo čekaju gdje će nešto, neki politički poen da stekne. A šta će Savo Milošević da stigne? Gospodin Nikolić je rekao sljedeće. Da, žalim što je ubijen, ali ga lično... Nije istina, to je rekao ovdje, tako da nije tako. Šta ste rekli? Ja sam to vidio svojim očima, ne možete pričati. To je laž. Ja sam to vidio, tu emisiju sam vidio svojim očima, ne možete meni da pričate drugu stvar. Trebalo je, gospodine Miloševiću, tamo gdje idete i tamo odakle ste došli, iz Španije ili ne znam gdje već sad igrate fudbal, da vas nauče pristojnosti, da završite neku školu bon tona, makar osnovnu, da naučite da sagovornicima takve reči ne izgovarate. Dakle, gospodin Nikolić kaže, naravno da mi je žao što je čovjek ubijen, ali ga lično ne želim, niti sam ga poznavao, niti sam ga, to je istina. Niti sam ga poznavao, niti sam ga poznavao, dakle, niti sam ga poznavao, niti imam lično dobar odnos prema njemu. I nastavio je dalje. Ja nisam politički licemer kao oni drugi koji na njemu stiču političke poene, nikada neće da nađu njegove ubice. A Tomislav Nikolić hoće da pronađe ubice Slavka Ćuruvije za razliku od režima Borisa Tadića koji ubice Slavka Ćuruvije nikada nije pronašao. To je suštinska razlika. Moje pitanje za vas je, pošto i meni ovo, moram priznati na neki način neka priča koju se ponavlja 1.200.000 puta. Ok, Toma Nikolić je to rekao je tako misli,
Njegovo je pravo. Tako mislim, šta mi mislim? A ja vas pitam, je li vama žao što je ubijen Ćuruvija? Svakome je žao što je ubijen Slavko Ćuruvija i svakome je žao što je ubijen i Tomi Nikoliću je žao što je ubijen Slavko Ćuruvija. Ali znate, kada pokušavate na takav način da govorite o bilo kome i dođete pripremljeni pa kažete nisam ja tu za politiku... Pa vi ste došli pripremljeni, šta to znači? Kakva je to primjedba? Pa ne, samo hoću da te fraze izbacim. Hoćete li da ide na moj račun? Evo da mi dozvolite... Hoću ako ne govorite fraze i takođe Ana to pripremljene priče koje ste pričali već... Na moj račun, primjedba išla da sam ja došao pripremljen. Ja uopšte ne govorim, pa meni ne smeta što ste vi došli pripremljeni. Dobro je da dođete, nekad idete na visinske pripreme na Zlatibor, dobro je da ste se i za večeras pripremili, nemam ništa protiv toga. Ali da vam kažem nešto. Za razliku od Borisa Tadića, koji ne žali nikoga i nijednog ubicu nije pronašao, Tomislav Nikolić je da pronađe ubice Slavka Ćuruvije. Da pronađe, pa tu su i ovi rekli da će da pronađe. Ali on ih je pokazao. Hoćete da vam kažem imena ubica Slavka Ćuruvije. Ćanda, Jorga, Prika, neki Kurak i još jedan iz državne bezbednosti, ne znam kakvo mu ime. I već smo govorili nekoliko puta. Jedan od njih je ubijen, za ostalu trojicu ne znamo gde su, pronaći ćemo ih i uhapsiti. Evo ja vam to otvoreno kažem. Ali to je rešenje. A ne prazna priča, jaoj, mi tobož plačemo, a ne plače niko od njih, nego samo čekaju kako će nekome nož u leđa da zabiju i da kažu aha, jeste videli šta smo im i rekli. Evo tome je razlika između nas i njih. Dobro, šta je patriotizam u ovom času? Da li, šta je, i to je dosadno do bola? Moram da se dosadno, to je vrlo interesantno za građane Srbije. Pošto je meni bilo upućeno. Ne, dosadno je do bola da se sada koristi ta priča kao Boris Tadić prodaje drogu deci. I to znate vrlo dobro, to je jedno političko licemerje. Pa to nije nikako političko licemerje, to je vaše mišljenje. Ja mislim da je najopasnije za građane Srbije ta prodaja droge. I deci sa zapada, i deci iz Republike Srpske, ne nego Demokratska stranka, njegova stranka, da. Da, to je najveći problem za Srbiju. Da završim nešto se tiče patriotizma. Rekao sam malo pre da je to osjećaj, da nije uverenje. I da ljudi koji imaju potrebu da pričaju o patriotizmu, izraženu potrebu za pričanjem i isticanjem sopstvenog patriotizma, u stvari nisu patriote velike. To što je neko član radikalne stranke ne čini ga automatski patriotom. I to ne znači da svi mi ostali nemamo osjećaj patriotizma. A što vi mislite da ste vi patriota? Ja ne mislim. Ja znam. Pa kako znate? Evo, sad ću vam objasniti. Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Ako kažemo da je patriotizam osjećaj, ili definicija patriotizma je ljubav prema domovini, ako se slažete sa mnom, ljubav prema sopstvenom narodu. Isto tako je ljubav prema roditeljima osjećaj. Ja znam da volim moje roditelje. Ja ne mogu da vam dokažem fizički, nemojte mi tražiti da dokažem tako, to je osjećaj. Znači, ja znam da volim svoje roditelje i mislim da je to normalno u 99,9% slučajeva. Znači, normalno je da volite svoje roditelje, normalno je da volite svoju državu i svoj narod, ali meni ne pada na pamet da idem terazijama i da pričam kako volim svoje roditelje, svi bi rekli pa ti si lud. Pa ista stvar i sa patriotizmom i sa ljubavlju prema državi. Ja nemam osjećaj da idem okolo i da pričam koliko volim ovu državu. Ja da odgovorim za sve ovo, mislim, što slušam. Pa dobro, ja sam znao, naravno, čim sam dolazio u vaš studio da će to biti 2 ili 3:1, nemam ništa protiv toga. I na to smo naučili. Mi smo zadovoljni kad je odnos 10:1, samo kad ima taj 1, mogućnost da odgovori na nešto. Ta priča o đavolu iz džepa koji viri prosto ne priliči ni piscu, ni bilo kojem ozbiljnom čoveku, jer jednostavno takvo izražavanje ne dolikuje ozbiljnim ljudima. Što se tiče... Znači i Gete isto ima đavola. Što se tiče na političkoj sceni ko je sve bio đavo i ko se sastajao sa Mirjanom Marković, najčešće su to radili ljudi iz Demokratske stranke, toliko da znate. Čak su bili pre mnogo u koaliciji sa njima nego što smo to mi ikada bili. Nego što to mnogi zaboravljaju. I Demokratska stranka postoji od 90. godine, nešto pre Srpske radikalne stranke, pa svi znamo šta je sve radila. Ali kad govorite o crveno-crnoj koaliciji, danas na delu je žuto-zelena koalicija, ako već hoćete tim rečnikom da govorite. Tako da ja ne znam šta vam te boje znači i šta predstavljaju. Jedino što znam to je da građani žive teško, žive sve teže, to je da mi uvozimo meso iz Brazila, da smo uvezli 10 miliona litara mineralne vode, da ljudi žive, da su ljudi sve siromašniji, da su nam sve fabrike zatvorili, da su nam svim fabrikama lanci i katanci i to upravo od 2000. godine, da su nam, a pre toga nije bilo sjajno, nije naravno bilo dobro, bilo je mnogo problema, da su nam od tada da uvozimo čak i zelenu salatu, kao što su to neki predsjednički kandidati govorili,
s pravom i potpuno istinito, da od tada imamo bujanje kriminala u svim njegovim oblastima, da od tada imamo... Od tada? Pa imamo do tada svašta, a od tada imamo još više toga. Od tada imamo, kad govorite o ubistvima, moraju da se istraži ubistva. Nisam govorio vama lično, govorio sam uopšteno. I Slavka Ćuruvije, i Ivana Stambolića, ali ubistva i Milana Pantića, i Momira Gavrilovića, i Pavla Bulatovića, ali i Zorana Đinđića u potpunosti. A ne tako što će neko da zavede vanredno stanje, pinočovsku diktaturu i da kaže sad ćemo mi preko Đure Mutovog da vam govorimo preko Đure Mutovog da govorimo ko je kriminalac. U ovom času patriotizam. I to je sve što vi govorite. Ja nisam govorio o patriotizmu, ću reći sad. Evo sad ćemo govoriti na to pitanje. Ovo sve što govorite nema spora nikakvog. Zaista ljudi grozno žive. Zatvorene su fabrike, otpušteni su, nemaju posao. Ali ako govorimo o tom patriotizmu, da li vi zaista mislite da možete da im vratite fabrike, da ih vratite na posao, ako nemamo više nikakvog kontakta ili to što kaže Voja Koštunica, ako popijemo meku izolaciju od Evropske unije i međunarodne zajednice? Ja ne znam šta će da popije i kako će da popije ili ne znam... Ne, mi svi zajedno i vi. Ja ne razumem tu vrstu termina. Ja imam 2 dece. Jedno će sad u školu, to je sin, ima 6,5 godina i Milica mi ima 2 godine. I ako vi mislite da ja njima 2 želim nešto loše ili da Toma Nikolić želi nešto loše ne samo svoje deci, svojim sinovima, nego svom nerođenom unučetu, dakle, ja mislim da grdno grešite. Tomislav Nikolić je rekao, pa dobro, mi smo glupi, vi ste pametni, ako vam je tako lakše. Tomislav Nikolić je rekao, ako posle njegove pojave, a imate izjavu Johna Saylora, predsjednika American Chamber of Commerce, ne znam tačno kakav je prevod, nije važno, dakle, on je rekao da, naravno da se niko neće povlačiti iz Srbije ako pobedi Toma Nikolić. Mi ćemo čekati da vidimo šta će čovjek da radi. Naravno da ćemo nastaviti sa našim boravkom ovdje u Srbiji, zato što smo u to ušli i ne možemo iz toga da izađemo. I oni će čekati poteze Tomislava Nikolića. A Tomislav Nikolić, ono što je važna garancija za sve građane Srbije, rekao javno, ako bilo ko, na bilo koji način, bude želeo da kazni Srbiju zbog nekog njegovog poteza na funkciji predsjednika Republike Srbije, tog trenutka će se povući. Mi, za razliku od drugih, ne želimo da dođemo na vlast i da opstajemo po svaku cenu. Uz podršku onih koji bi da raspačavaju Srbiju. Koliko je puta Sulejman Sulji Ugljanin, koji je danas alfa i omega u kampanji Borisa Tadića, govorio da Sandžak mora da se pripoji Bosni i tako dalje. Da ne pričamo o Jožefu Kasi i ostalima. Recite mi realno, za koliko se gospođa Mirjana od dana kad Toma Nikolić postane predsjednik vraća na posao u svoju fabriku? Ne znam koja je gospođa Mirjana. Bilo koja, znači milijun gospođe Mirjani koji su ostali bez posla. Za koliko od dana kad on postaje predsjednik se on vraća u fabriku? Biće teško, ali svakoga dana će biti sve bolje, zato što ćemo mi novac koji dobijemo ulagati u proizvodnju. Zato što ćemo ulagati u proizvodnju iz dana u dan. Dakle, iz dana u dan ćemo povećavati proizvodnju i svakoga meseca ćemo neku fabriku otvarati i most. Svakog meseca ćete otvoriti fabriku i svakog meseca ćete da otvorite most. I u svaka 3 meseca ćemo da jedan most novi napravimo, kao što ovi za 4 godine most Slobode nisu bili u stanju da naprave. I sad kad su uzeli partnera, partner nije umeo da ga uradi, nego vidim ponovo postavljaju šipove tamo u Novom Sadu, zato što ni jedan jedini most u 4 godine nisu bili u stanju da urade. Ništa nisu bili u stanju da urade. Ali to vam nećete jesti najskuplji hleb od 3 dinara, zato što su tu izjavu izmislili neki, pa onda je napravili ovako. Jer je Tomislav Nikolić rekao... Sve je bilo tonski. Pa sad ću vam reći, nije bilo tonski. Dobro, neće ovo je dobar primjer, ovo je dobar primjer. Je rekao ovako, gospodin Nikolić je rekao, izvinite kako jede vreme. Gospodin Nikolić je rekao samo da je to metafora, ali će sigurno biti hleb mnogo jeftiniji nego što je danas. Tu vidimo kako jede vreme, mislim, gospodin Vučić. Otprilike tako njegova partija je pojela vreme i one godine koje su pojeli skakavci, a to su uglavnom bili radikali socijalisti. Dakle, mislim... To su bile 2 godine, Bogu. Da. 2 godine, to je ono što ste bili u igri. Ne, može da je bilo više. Na klupi ste bili 10 godina i još uvek ste. Ali što ću da kažem... nešto kaže oko Boga. Ne, čekaj. Nešto ste Boga pominjali. Sad ne prekidate, zaista, mislim. Gospodine Vučiću, recite. Pa nešto ste Boga pominjali, pa nisam vas čuo. Ja pominjem Boga, ja sam s one strane Drine, gospodine Vučiću. Ima neke razlike koje ljudi... Pa ima razliku u tome što ja razumem i veru i patriotizam na pravi način. To se s ove strane Drine ne razume.
Molim? To se s ove strane Drine ne razume. Malo manje. Gospodine Miloševiću, moj otac je iz Bugojna, iz sela Čipulić, između Bugojna i Kupresa. Ustaše su mu pobile celu familiju. Toliko da znate odakle mi je otac. I s koje strane Drine. Izvinite, jer sam ja nečim uvredio vašu, bilo koga, na kraju krajeva sam uvredio vas nečim. Pitali ste me, o Bogu, ja sam rekao svoje mišljenje. Sam ja uvredio nekoga od vaše familije. Izvinite. Jesam bilo šta pomenuo? A nije mi ništa smešno. Ja mislim da ovo nivo malo. Ja mislim da se zaista jedemo ovako apropo priče o 3 dinara, ako je to ono što nam nude radikali, da će ova zemlja i ovaj narod imati najjeftiniji hleb da bi mogao da preživi, upravo to je ono zašto ja ne želim da živim u takvoj državi. Pa ja ne želim da moja deca žive u državi u kojoj će imati najjeftiniji hleb. Ja želim da moja deca žive u državi u kojoj će ići u strane škole, učiti strane jezike, gde će učiti da rade savremene poslove na kompjuterima i na raznim stvarima, a ne da jedu hleb najjeftiniji u Evropi. O čemu pričamo? Ja treba najskuplji hleb da jedu u Evropi. Pa ne, hoću kažem da... Ako nam hleb bude 30 dinara, a ne 3 dinara, to će značiti da ova zemlja ima veliki standard. I danas ima 30 dinara i vidimo kakav je standard. Ne, ali ću kažem, negiranje, recimo, to su gafovi koje je jednostavno Tomislav Nikolić ispalio i sada ako mi vidimo, svi ljudi, 99% ljudi gledalaca se seća te emisije kad je on to ispalio. I sada ako sada dobijamo od gospodina Vučića potpuno suprotno da on negira da se to dogodilo. Ma ne, govorimo da li je, nemoj, sad vi prebacujete priču. Ali hoću ja kažem, znači to je recimo nešto što se desilo pre 2-3 meseca. I sad, znači, pre 2-3 mjeseca i već je pokušaj da se to prikaže drugačije. A tek šta će da bude pre 10-15 godina? Izvinite, u kojoj ste emisiji čuli, kažite mi. Tu izjavu Tomislava Nikolića. Krenite mu lampu. Kažite u kojoj ste emisiji čuli. Zato što bih volao da čujem istinu. Kažite mi u kojoj ste emisiji čuli. Sve troje pokušate setiti. Ne, ja sam prva koja je to pitala, to je rečeno u ovoj emisiji sa te stolice. Ne, to je pričao gospodina Čuruvije. Ja vas pitam sad za hleb. U kojoj emisiji ste to čuli? To je bilo na vestima u RTS-u, ali uopšte ne želim da polažem ove ispit zrelosti. To je potpuno nebitno. To je potpuno nebitno. Jer sad, znaš šta se ovo se sad svodi ovaj razgovor, sad ako neko upotrebi reč đavo, da to ne priliči, tu govorimo o besmislicama. Znamo dobro da je 2 godine Vojislav Šešelj bio maskota Slobodana Miloševića s kojom je on mahao i pretio svetu da ima gore u Srbiji, gora varijanta. Prema tome, to je onako uprošćeno, ali to je zaista poznato. Meni čak to i ne smeta, to što je gospodin Slobodan Milošević koristio gospodina Šešelja, ali meni je nepojmljivo da se sad radikalna stranka pere od toga da jednostavno ona održavala veštački gospodina Miloševića na vlasti i da je za to vreme ova država išla ka ponoru. Šta je gospodin Milošević? Ajmo da završimo, moramo na predlogu, samo završimo. Što se tiče toga ko su maskote, pa vi ste danas maskote Borisa Tadića. Iako se ne bavite time maskote. Vi mislite da je Savo dobar fudbaler? Ja poštujem sve što on radi u životu. Dakle, ja sam navijač Zvezde, ali sam uvek navijao za njega kad igra za reprezentaciju. Nekada Jugoslavije, nekada Srbije i Crne Gore. A izjavili ste negde da se sad kladite na timove? Ne, ali sam se kladio kad je počeo da podržava Demokratsku stranku. Izjavio sam i Blic je preneo tu moju izjavu vrlo precizno, moram da budem iskren. Rekao sam da pošto igra u Espanjolu i Celti, da se kladim protiv tih klubova i uglavnom sam dobijao na kladionici. I koja je to fora? Ne razumijem koja je to fora. Vi se kladite protiv njega zato što je on u Demokratskoj stranci. Toliko o patriotizmu. Pa to nema veze s patriotizmom. Ja se kladim na našu reprezentaciju i navijam za našu reprezentaciju. Naravno, ali za vas svi ljudi nisu isti. Kako niste svi isti? Kako nisu svi isti? Naravno, svi ste se gladili protiv Espanjola i Celte zato što ja igram tamo. Znači, kladili ste se protiv mene, što meni apsolutno ne smeta. Nisam samo zato što vi igrate tamo, nego zato što su slabi timovi, ali prosto dobijao sam na tome. Toliko o vašem patriotizmu. To je bio pravi patriotizam, zato što je patriotizam danas u Srbiji da ne pobedi Demokratska stranka, da se ovo zlo ne nastavi, da se ne nastavi prodaja droge našoj deci, da se ne nastavi ubijanje naše dece. I to je danas u Srbiji. I to je danas u Srbiji najveći patriotizam. I najveći patriotizam je da se zaustavi uništenje fabrika, siromašenje građana i nema većeg radikalna stranka priča o patriotizmu 14 godina u ovoj državi. I vi pričate 15 godina o tome. Molim vas, ja samo jedno pitanje imam da vam postavim. I jedno pitanje. Ne, dobit ćete... 15 godina ste na političkoj sceni, ali niste sve godine bili na vlasti. Bili ste taj određeni period pod sam Miloševićem. Ali 15 godina ste na političkoj sceni. Tako. Manje više od početaka nekih demokracija u ovoj zemlji.
danas, šta vama govori da smo svi mi protiv vas? Malo pre ste rekli 1 protiv 2, 1 protiv 3, 1 protiv 10. Šta vama govori da je 99% Evrope protiv vas? Da li vama to uopšte nešto govori? Govori nam gospodine Milošević i sad ćemo reći šta nam govori. Pa vama govori isto ono što je Milošević razmišljao da je okrenuo čitavu državu protiv sveta i vi ste to isto spremni da uradite. Nismo, gospodine Milošević. Ja ne kažem da daleko od toga zaista nemam ništa protiv ni jednog čoveka, ni lidera radikalne stranke. Zaista. Nemam protiv nikoga ništa, to su sve moji sugrađani, ja ih iskreno, ne da ih poštujem, sve ih volim, sve ljude ove zemlje. Ali da li vi zaista mislite da ste vi jedini u pravu da smo svi mi drugi ili strani plaćenici, ili idioti, ili kreteni, ili budale, a vi ste jedini u pravu, jedini znate put za ovu državu. Gospodin Milošević, ja moram samo da odgovorim, pošto ste mi postavili pitanje. Ja prvo nikada ne bih rekao ni da ste idioti, ni kreteni, niti bilo šta slično. Ali moram da vam kažem nešto, ja nisam znao da se vi toliko bavite politikom. Ja sam mislio da se vi bavite fudbalom. Ali pošto se bavite politikom, onda ćemo odgovoriti kao političaru. Dakle, gospodine Miloševiću, 15 godina je Demokratska stranka na političkoj sceni Srbije. I sve što smo vidjeli od Demokratske stranke bilo je zlo. A ovde ste vas troje protiv jednog. Ovdje ste vas troje protiv jednog. Dozvolite mi da odgovorim. Ovdje ste vas troje protiv jednog. Odgovorit ću, ne brinite. Niste vi učiteljica da bih ja se ponašao onako kako vi tražite. Pa ja ću vam odgovoriti na bilo koje pitanje koje mi postavljamo. Jedem i vreme i supu i krastavac i paradajz i sve ono čega građani Srbije danas nemaju. Idemo na reklame.